नमस्कार कोड आसलो बिले मौजा गणेश पूजा चंदा पे आइस्तु। अरे चंदा तुम कल देछ अछि कल चंदा देने तो बिले बना छ के बुझनो ना मौसा आपण से गंजड़ मानु पैसा दे देले हां सरे वर्तमान तीनटा गंजड़ा खाली चांदा दे करी खाली गंजे डाडू हां सेमाने को पूजा करू पूजा करछि बजरंगी क्लब विश्वास करियनि मौसा हमर 3 लाख टका बस मेढा आउ विश्वास कर मौसा आरस गाँ भीतर को मूर्ति बसलानी इलेक्ट्रिक पर भांगी मूर्ति पुरेली छोट पूजा हबे ना कोन मौसा केते पकेबी। अच्छा अरे पुओ तुम एते बड़ पूजा करूछ मुगा कोन तुम साहाय्य करि परि 1000 टका चांदा देले चलिबो मौसा चले चलिबो आमी अन्य क्लब भेले न त आपण जा देबे हम ग्रहण करू आमी अन्य क्लब भेले न सेमी देखले भलो मौसा आसिए 10 तारीख की नमस्कार कौन लाखो दादी गणेश पूजा चंदा दे था तू दी तोरे दने लेनी पुनी की चंदा दादी आपण बुझी पारनांती एमा कंकी के हेलिकॉप्टर संग तुलना करसंती हैं 10 खंड गां बुले आसीबे वन एंड ओनली पूजा महावीर क्लब पूजा दादी हमर से गांडी वाला आज नाचते पैसा खर्च करिया ना दादी हमें भजन संध्याटा करिबू पैसा खर्च करी पूरा भक्ति रे पूजा करी मुख्य आकर्षण कार्य क्या जान समिति आकर बाहर अरे समिति मैडम आछंती हमें पूरा ताकरी भजन सुनी बड़ होइजु सी दे दिए रे करसन भलो ला कोन तमे माने ठीक पूजा ही करू पैसा में दरकार नहीं मु जानि मु मन खुशी दे औ कितना तारीख 10 तारीख जमी गले आसी आ भाव जुन आनी केसी तो कय पड़े मु इन भाव जुन आनी केसी हम तो बाइक देले आसी आउ जो तले में बसी जी नले जायबो ने कोन करिया आ भाव तो ना आले किछि हबनी पजा 3000 टका आइलो हैं पजा 3000 टका आइलो कोइ दिला न थुई लेना मागु छ गणेश पूजा अरे ऑलरेडी 2-3 जन पैसा नहीं सारे एमती केतरा पूजा कर तुम्हें पुणी आस पैसा भाई एरिया रे एमती केटा पूजा होची आज्ञा मु पूरा सीधा लोक जा कहू आज्ञा हमको से बड़ मूर्ति रे पैसा खर्च करिया नहीं ना भजन संध्या रे पैसा खर्च करिया नहीं हमर आज्ञा गरीब लोक गंडे खाइबे पवसूत्र माने गरीब लोक गंडे खाइबे सेदिन 7 घंटा मौजा रे चुली लागियोनी आपण इच्छा देबे देले देबे नल नहीं गंडे जाई खाइ दे आसी ए पुर रो अरे नाई ना बिले मु बहुत कथा कहि देली कि प्रकृत पूजा तमरा नहीं करू तमन जते पैसा देले नियंटा ये सब रख प्रति वर्ष में लोक मानो खाइ देता पवन सूत्र कर मौजा जमी देले 10 रे खाइ बासी पवन सूत्र कर मन पवित्र भाद्रव मास शुक्ल चतुर्थी गणपति बाबा तुम जन्म तिथि नमस्ते आगे भीतर पूजा होउची तुम तो जो मूर्ति लागुला भीतर डिजाइन तो ओले मूर्ति पर देखाई बोला ए देखु ना गणपति बाबा मोरिया रे गणपति बाबा मोरिया गणपति बाबा विश्वास कर मौसा आरस गाँ भीतर को मूर्ति बसलानी इलेक्ट्रिक पर भांगी मूर्ति पुरेली छोट पूजा हबे ना कोन मौसा भागवती कर आज यदि प्रसाद खाएंगे ना जीवे आन सर आन ये बहुत खा जो के Oh no! पूरी पर तो कोई माल टाल का चिट्ठा टाल का रखी बोली
ଭୋଗଟା ଆଣିଲେ 5ଟା ତ ଆଣିଥିଲେ 4ଟା ଖାଇଦେଲେ ଆଉ ଘରୁ ଗୋଟେ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ 12ଟା ଅଛି ଖାଇବେ। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବେ ସେଦିନ 7 ଖଣ୍ଡ ମଉଜାରେ ଚୁଲି ଲାଗିବନି। ନମସ୍କାର। ଆମର ସେ ଗାଣ୍ଡି ହେଲା ନାଚରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ନାହିଁ। ଦାଦି ଆମେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା କରିବୁ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ପୁରା ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା କରିବୁ। ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ନା କରି ମୋର ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ରଖିଲ। ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ ନ କରେ ତମ କ୍ଲବ ନା ବଜରଙ୍ଗୀ କ୍ଲବ। ତମର କ୍ଲବ ନା ପବନିତ କ୍ଲବ ନା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତମର ମହାବୀର କ୍ଲବ ନା? ହଁ ସାର୍, ମହାବୀର କ୍ଲବ। ଗୋଟିଏ କମିଟି ରହି ଗୋଟିଏ କ୍ଲବ ରହି 3ଟା ଚାନ୍ଦା ନୋଟ ଆଦାୟ କରିଥିଲ। ତମେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତମେ ନିହାତି ଅଭଦ୍ର ଅଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ମୁଁ ତମ ନାଁରେ ପୁଲିସ କେସ୍ କରିବି। ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି? ପାଣିର 3ଟା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କହିଲ। କୁହନ୍ତୁ ଜଳ ନୀର ଜୀବନ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ କଣ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହିଲୁ କି? ମୁଁ ହଉଛି ବଜରଙ୍ଗୀ କ୍ଲବ, ଇଏ ହଉଛି ପବନପୁର କ୍ଲବ, ସେ ହଉଛି ମହାବୀର କ୍ଲବ, ସବୁ ଏକ ନାମ ଅନେକ। ଆମ କ୍ଲବ ନାଁ ହଉଛି ଜୟ ହନୁମାନ ୟୁଥ କ୍ଲବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ ନିହାତି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଦବ। ଇଏ କଣ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୂଜା? ତମମାନଙ୍କୁ 2 ଜଣ ଅଛି ତମେ ମାନେ ଅସାମାଜିକ ସବୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ତମମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ପଇସା ନେଇ କଣ କରୁଛୁ? ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆସନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଝାଡା ବାନ୍ତିରେ ପୀଡିତ। ଆରେ ଆଗ ପଛ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପରିବାର କହିଲେ ଆମେ 4 ଜଣ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଝିଅ ଭଲ ହବା ପାଇଁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ପଚାରିଥିଲେ ପରା ଚାନ୍ଦା ପଇସା ସବୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ସବୁ ଆମ ପଇସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ସତ କହିଲେ କେହି ପଇସା ଦେବେନି। ମୋର ବୋଧେ ବୁଝିବାରେ ଭୁଲ ହୋଇଛି। ଏମିତି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ତମେ କେତେ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛ ତମ ସାଙ୍ଗର ଅପରେସନ ହେଇପାରିବ? ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷକୁ ଯେତେ ପୂଜା ଆମେ ସବୁଥିରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁ। ଏମିତି କି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ, ଜହ୍ନି ଓଷା, ଏମିତି ବୁଧେଇ ଓଷା ବି ଆମେ ଛାଡୁ। ସତରେ ତମର ଚେଷ୍ଟା ବହୁତ ଉଞ୍ଚ କୋଟିର। ତମର ପୂଜା ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ସାଙ୍ଗର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ମୁଁ ଦେବି। ଦେଖିଛ କାଲି ସକାଳେ ମୋ ଘରକୁ ଯିବ, ପଇସା ପାଇଁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ସବୁ ମୁଁ କରିବି। ମଉସା ବାଗେଇ ଯିବ। ଦେବଟାଟି ବଢିଆ ଲୋକ। କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।